Dek, Yang Mi, Memek mau pesen tekan kadek. Pempidan, Memek yang berdua, dek utang Memek dek na. Kayuang Memek, bang ide kopi Memek, pang telu pang empat Memek ngopi. Anak sapen dek, pempidan kadek dek gedeg dek na. Yang kadek na sate, medar, ternyata Memek dek na. Yang sing ada Memek sing ada kadek dek. Tang inget tekan orang tua. Itu masih ceceri kijak mekejang, biarpun anak lu, anak muani, sing dadi ngutang orang tua. Ini aja bani anaknya ngutang anak tua. Kakak sing melah bangun dek. Tulangnya mandek. oh gitu Mi. Oh ya nengidang. Orang tuane lungang dek mah. Oh, tak ngerti dek. Patut aneh pelajarin dek. Sing tadi ngomong ragu bagian dek. Oh.